बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं शहजाद मिर्जा। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एक्सपोज न्यूज। नाजरीन, एक्सपोज न्यूज हमारा फेसबुक पेज भी है, उस पर भी जाके हमारी वीडियोस को देख सकते हैं और लाइक किया करें, शेयर किया करें। जैसे अभी सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, आपका प्यार है, मोहब्बत है आपकी, आप सब्सक्राइब भी करते हैं चैनल को सब्सक्राइब किया करें, शेयर किया करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि हमारी तमाम वीडियोस जो है हक़ाइक़ पे मबनी तहकीकात करके मुकम्मल फिर हम वीडियोस को बनाते हैं। तो नाज़रीन, पहली बात तो यह है कि कल का जो वाक़या पेश आया है उमार का, तो वो बहुत बच्चे का जो वाक़या पेश आया, बहुत दुख हुआ और अफसोस हुआ रियासत पाकिस्तान के हाकिमों पे, रियासत पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट पर बहुत ज़्यादा दुख हुआ कि मकबूजा कश्मीर में हमने ये देखा था, फ़लस्तीन में हमने देखा था, शाम में हमने देखा था, मगर आज पाकिस्तान में भी हो गया। तो आज ये मालूम हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर वाकई ही लाकानूनियत और गैर आइनी, गैर जमहूरी जो अमल हो रहे हैं, गैर इंसानी अमल हो रहे हैं, कोई इंसानी हकूक़ की यहाँ पे पासदारी नहीं है। नाज़रीन, शुरू करते हैं। आज का जो है कि अहम गिरफ्तारियाँ जो होनी थी, आपको पहले भी बताया था गिरफ्तारियाँ होनी हैं। फिर इमरान खान ने जो जेल से पैगाम भेजा अपने वकला को, नवाज शरीफ जो है ना घर के रहे, ना लंदन के रहे, ना पाकिस्तान के रहे हैं। तो नाज़रीन, चार अहम गिरफ्तारी में एक गिरफ्तारी तो आपने कल देख ली है, शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी हुई है। उसके बाद तीन अहम गिरफ्तारी हैं, दो वफाकी वज़रा हैं, एक ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने भी गिरफ्तार होना है। और एक तो आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा कि एक आदमी ने, एक वफाकी वजीर ने डॉलर स्मगल किए हैं, उसकी भी बारी है। एक और वफाकी वजीर है, उसकी भी बारी है। तो नाज़रीन, ये तीनों दिन, एक का ताल्लुक सिंध से है, दो का ताल्लुक पंजाब से है, तो इन्होंने गिरफ्तार होना ही है। वो आपको पता है किसी ने गिरफ्तार होना है, शायद आपको इल्म भी होगा कि कौन लोग हैं। तीन चार लोग जो है अहम है, इस वक्त गिरफ्तार कर रहे हैं। मगर नाज़रीन, गिरफ्तारी जो है मसले का हल नहीं है। रिकवरी जब तक हो के अवाम के सामने नहीं आ जाती, इन गिरफ्तारियों का अवाम से कोई ताल्लुक नहीं है। जो कल सेशन हुआ है, सारा दिन पीटीवी पे सेशन चलाया गया, तमाम लाइव दिखा रहे थे, उस सेशन का हाल ये हुआ है 3 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी हो गई है। तो नाज़रीन, जो ख्वाब देख रहे थे कि फ़ायज़ ईसा साहब आएंगे, हमारे मामलात हल हो जाएंगे, तो नाज़रीन वो हल होते नजर नहीं आ रहे, ना होंगे वो हल, क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब सुप्रीम कोर्ट में ही है। सुप्रीम कोर्ट में और भी 15, 16, 17 जजेस और भी हैं, कम से कम 15 तो हैं ही हैं जजेस। तो सुप्रीम कोर्ट सिर्फ वो वाहिद नहीं है कि वो जो कहेंगे वो होना है, वो जो दिमाग से फैसला करेंगे वो नहीं होगा, जो कानून और आइन कहेगा वो फैसला होना है। बाकी जजेस भी वहां तशरीफ फरमा हैं। तो नाज़रीन, कप्तान ने जो पैगाम भेजा, तो आपने आज सोशल मीडिया पे देखा होगा कि वर्कर्स कन्वेंशन शुरू हो रहा है, जो KPK से शुरू हो रहा है, और वो अहम पैगाम था जो कप्तान ने दिया था अपने वकला की टीम को कि आपने ये काम शुरू करना है। तो कन्वेंशन शुरू हो रहा है, वर्कर्स कन्वेंशन, PTI कन्वेंशन शुरू हो रहे हैं। तो नाज़रीन, वो तो कन्वेंशन ऐसे होते हैं, आपको पता ही है कि वो एक बंद कमरे में, शादी हाल में या इसके टेंट वगैरह लगा के किया जाता है। अब देखें कि वहाँ पे दफ़ा 144 लगती है, जिस दिन कन्वेंशन करना है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। दूसरा नाज़रीन, नवाज शरीफ साहब जो लेके बैठे हुए थे, या PDM जो लेके बैठी हुई थी कि ये हमारे केस माफ़ हो जाएंगे, हम पाकिस्तान आ जाएंगे, हमें सज़ा नहीं होगी, हम जेल नहीं जाएंगे, कुछ भी नहीं होगा। तो नाज़रीन, कल अटॉर्नी जनरल ने, जब जस्टिस साहब ने पूछा ये जो केस है, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है, क्या ये जो अगर आज कानून हम इसको पास कर लेते हैं या इसको हामी भर लेते हैं, सही है, ठीक है, तो क्या ये जो माजी में जिनको सजाएं मिली हैं, क्या उस वक्त से ये इम्प्लीमेंट होगा या जिस दिन हम फैसला देंगे उस दिन से इम्प्लीमेंट होगा। तो अटॉर्नी जनरल साहब ने फरमाया, जनाब जिस दिन आपने फैसला देना है ना, हाँ या ना में जो भी फैसला होना है, उस दिन से इम्प्लीमेंट होना। जो पिछले हैं वो केस वो भुगतने हैं, उन्होंने सजाएं भी भुगतनी है, उन्होंने सब कुछ भुगतना है, वो माफी नहीं है। तो इसलिए नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान अब नहीं आ रहे, ना आएंगे, क्योंकि उनको इस चीज का इल्म हो गया कि 2 अक्टूबर तक, 3 अक्टूबर तक समाअत मुलतवी हो गई है। 25 सितंबर तक दलाइल मुकम्मल करने की हदायत दी है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने वकला को। तो नाज़रीन, ये जो लेके बैठे हुए थे नवाज शरीफ साहब कि मैं आ जाऊंगा तो मेरे कुछ नहीं होगा, तो नाज़रीन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो जो कैदी नंबर 804 बैठा हुआ है ना, वो अंदर बैठ के इनके असाबों पे सवार हुआ है, सबके असाबों पे सवार है।
وہی اعصاب جو ہے اعصاب شکن انسان نے ان کے اعصاب توڑ کے رکھ دیے ہیں. یہ کسی بھی قابل نہیں ہے کہ کچھ کر سکے. صرف ایک ہی ہے حل کہ انتقام. ناظرین دوسری جانب جو ہے پاکستان میں بڑھتی ہوئی مہنگائی اس نے ایک دوبر کر دیا. آج جو ہے خبر آئی ہے کہ 45% گیس اضافہ ہو رہا ہے. تو ناظرین اگر 45% گیس پہ اضافہ ہو جاتا ہے تو بل جو سینکڑوں میں آتا ہے وہ ہزاروں میں چلا جائے گا. کئی ہزار روپے بل پہ بڑھ جائے گا. تو ناظرین یہ صرف مہنگائی کرنے کے لیے آئے ہیں اور کوئی کام نہیں ان کا, صرف مہنگائی. آج مہنگائی کی یہ حالت ہے کہ لوگ فاقہ کشی پہ مجبور ہیں. آپ روز یہ سنتے ہیں ہمارے منہ سے, مگر کیا کریں, مجبوری ہے, بتانا پڑتا ہے بار بار. جو انتقام کی آگ ہے وہ الگ جل رہی ہے, اس نے ملک کو الگ تباہ کر دیا ہے. کاروبار نہیں ہے, جو کاروبار ہیں ایک مخصوص پارٹی کے نام سے جن کی لوگوں کے کاروبار ہیں ان کے کاروبار بند کر دیے گئے ہیں, وہاں سے لوگوں کو بے روزگار کر دیا گیا ہے. ہزاروں لوگ جو ہیں اسی طرح بے روزگار ہو گئے ہیں کہ جن کے ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں, کیونکہ ایک چینل چلتا ہے, ایک اگر 5 خاندان کام کرتے ہیں, وہ 5 نہیں 50 ہوتے ہیں, کیونکہ وہ سلیٹڈ ہوتے ہیں. اگر ایک آدمی شرٹیں بیچ رہا ہے تو شرٹ کے پیچھے درزی بھی بیٹھا ہوا ہے, دھاگا بیچنے والا بیٹھا ہے, بٹن بیچنے والا بیٹھا ہوا ہے, کپڑا بیچنے والا بیٹھا ہوا ہے, پھر اور جو ہے لانے والا بیٹھا ہوا ہے, لے جانے والا بیٹھا ہوا ہے. تو ناظرین کئی خاندان جو ہیں وہ منسلک ہوتے ہیں ایک کاروبار کے ساتھ. انہوں نے کئی کاروبار بند کر دیے ہیں جن کا ایک مخصوص پارٹی سے تعلق تھا, ان کے کاروبار بند کر دیے, ان کو گرفتار کر لیا, جس کی وجہ سے عوام بے روزگار ہو رہے ہیں. پریشان کر دیا ان لوگوں نے. تو ناظرین جو ہے نواز شریف کا تو آنا ناممکن ہے. کپتان کا جو ہے معاملات وہ چل رہے ہیں, وہ چلتے رہیں گے, کیونکہ ہمارے نگران وزیر اعظم ملک میں کھانے کو نہیں ہے, عوام بے روزگار مر رہی ہے یہاں پر, اور وہ ان کو امریکہ کی یاد آ رہی ہے, امریکہ چلے گئے ہیں, جبکہ نگران وزیر اعظم ملک سے جا ہی نہیں سکتا. آئین اور قانون کے مطابق وہ باہر نہیں جا سکتا. غیر قانونی دورے کر رہے ہیں. کل جب ان سے پوچھا جا رہا ہے, انہوں نے کہا سیاسی انتقام کا ہمیں حصہ بنایا جا رہا ہے. جیسے ماضی میں پی ڈی ایم نے ایک پی ٹی آئی کے ساتھ جو کیا ہے, جو ان کے ساتھ ہونا, کل کو پھر انہوں نے کہنا کہ ہمارے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں, ہمیں انتقامی کارروائی کا سلسلہ, ہم نے کچھ نہیں کیا, فلاں نے یہ کیا, فلاں نے. پھر انہوں نے رانا ثناء اللہ سمیت سب نے جو ہے نا اپنا ملبہ جو ہے اسٹیبلشمنٹ پہ ڈال دینا, جی یہ ہمیں کہتے تھے تو ہم کرتے تھے. تو آج بھی اسٹیبلشمنٹ کو ہوش آ جائے تو وہ یہ نہ حرکتیں کرے, اپنی عزت کو بحال کرے. قاضی فاضل صاحب کو چاہیے تھا کہ فوری طور پہ ایکشن لیتے. عمار جو بچہ فوت ہوا ہے, 10 سالہ بچہ جو فوت ہوا ہے باپ کے بغیر, جو چھاپے پڑے ہیں, جو غم اور غصے اور غم اور ڈر اور خوف سے جو فوت ہوا بچہ, ان کا چاہیے تھا سو موٹا ایکشن لیتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی کرتے. جن لوگوں نے یہ حرکت کی ہے بچہ معصوم دنیا سے چلا گیا, مگر قاضی فاضل صاحب بھی بے حس ہیں, حس نام کے ان کے پاس نہیں ہے. ان کو صرف شہرت چاہیے اور باقی چیزیں چاہیے, اور بس اور کچھ نہیں. انصاف اور قانون بھاڑ میں گیا, جیسے پہلے جج آئے ہیں ویسے یہ آئے ہیں. تو ناظرین ویڈیو اچھی لگے شیئر کریں, لائک کریں, ہمارے چینل سبسکرائب کریں. شکریہ.